In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss review exercise number 1. First of all, we have activity A. Listen to the poem carefully and answer the questions orally given at the end. Students, they have given us a poem. आपने इसे बहुत अच्छे से सुनना है और फिर उसके बाद आपने इस पोइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं. वाटर इज अ लवली थिंग. पानी एक प्यारी चीज है. डार्क गहरा एंड रिपली लहरों वाला. इन अ स्प्रिंग चश्मे में गहरा और लहरों वाला. ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल. ब्लैक स्याह क्वाइट साकिन. तालाब में स्याह और साकिन. इन अ पुडल कहते हैं जोहड़ को. ब्राउन भूरा एंड कूल ठंडा. जोहड़ में भूरा और ठंडा. इन अ रिवर दरिया में. ब्लू एंड गे मतलब खुश मिजाज या मसरूर. ब्लू नीला. दरिया में खुश और नीला. इन अ रेन ड्रॉप बारिश के कतरे में. सिल्वर ग्रे. सफेदी माइल खाकिस्त्री. इन अ रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे बारिश के कतरे में. सफेदी माइल खाकिस्त्री. इन अ फाउंटेन फवारे में. फ्लैशिंग वाइट चमकीला सफेद. फवारे में चमकीला सफेद. इन अ ड्यूड्रॉप शबनम की कतरा. क्रिस्टल ब्राइट शफाफ चमकदार. इन अ ड्यूड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट शबनम के कतरे में शफाफ चमकदार. इन अ पिक्चर गड़े को बोलते हैं फ्रॉस्टी कोल्ड यख बस्ता सर्द. फ्रॉस्टी कोल्ड जो जमा देने वाला सर्द हो. इन अ पिक्चर फ्रॉस्टी कोल्ड गड़े में यख बस्ता सर्द. इन अ बबल बुलबुले में. पिंक एंड गोल्ड सुनहरी और गुलाबी. इन अ हैप्पी समर सी मौसम गर्मा के मसरूर समंदर में. जस्ट एज ग्रीन कैन बी इतना सब्ज जितना सब्ज हो सकता है. इन अ रेनबो कौसे कजा फॉर दूर तक. अनफर्ड फैली हुई. इन अ रेनबो फॉर अनफर्ड दूर तक फैली हुई कौसे कजा में. एवरी कलर इन द वर्ल्ड दुनिया के हर रंग में. ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग पूरा साल एक बहार से दूसरी बहार तक. वाटर इज द लवलीस्ट थिंग पानी सबसे प्यारी चीज है. स्टूडेंट्स, इस पोएम के पोएटिस जूलिया डब्ल्यू वुल्फ हैं. नेक्स्ट वी हैव ओरल क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द वाटर ब्राउन एंड कूल. पानी कहाँ पे भूरा और ठंडा है. वाटर इज ब्राउन एंड कूल इन अ पुडल जोहड़ में पानी भूरा और ठंडा है. व्हाट इज ड्यू ड्रॉप शबनम का कतरा क्या है. ड्यू ड्रॉप इज अ टाइनी वाटर शबनम का कतरा पानी का एक छोटा सा कतरा है. ड्रॉपलेट फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑन सर्फेसेस लाइक ग्रास और लीव्स पत्तों और घास वगैरह पर पानी की कंडेंसेशन से बनता है. कंडेंसेशन क्या होती है स्टूडेंट्स. जब टेम्परेचर जो है वो अपने पॉइंट से ड्यू पॉइंट से नीचे गिर जाता है ठंडा हो जाता है तब वाटर वेपर्स जो होते हैं आबी बुखारात या गैसियस वाटर वो छोटे छोटे कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है. उसे हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप. स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग खासकर सुबह के वक्त. सुबह सवेरे इब्तदाई सुबह के वक्त. व्हेन टेम्परेचर्स ड्रॉप जब दर्जा हरारत गिर जाता है यानी कम हो जाता है. दे एड अ स्पार्कलिंग चार्म टू नेचर्स ब्यूटी फितरत की खूबसूरती में चमकदार दिलकशी का इजाफा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो कौसे कज़ा के रंग क्या हैं. द कलर्स ऑफ रेनबो इन ऑर्डर फ्रॉम द आउटर एज टू इनर एज. कौसे कज़ा के रंग बैरूनी किनारे से अंदरूनी तक आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट. दिस सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज ऑफन रिमेम्बर्ड एज रोयजी बीव. रंगों की इस तरतीब को अक्सर रोयजी बीव के नाम से याद किया जाता है. स्टूडेंट्स, ये रोयजी बीव जो है वो सीक्वेंस है कलर्स का जैसे रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट. इसको अगर हमने आसानी से इनकी तरतीब याद रखनी है तो हम रोयजी बीव याद रखेंगे. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पोएम नज़म का मरकजी ख्याल क्या है. द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज वाटर इज द लवलीस्ट थिंग इन ऑल फॉर्म्स. पानी अपनी हर सूरत में सबसे प्यारी चीज है. द पोएटेस सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड एसेंशियल नेचर ऑफ वाटर. शायरा पानी की खूबसूरती और पानी की जरूरी फितरत के बारे में बयान करती है. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी बी. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एफिशिएंसी एंड ऑर्डर ऑन द रोड्स. सड़कों पर हिफाजत कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन ज़रूरी हैं. बाय एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर सच एज स्पीड लिमिट्स सिग्नलिंग एंड लेन डिसिप्लिन
رفتار کی حد، سگنلنگ اور لین کے نظم و ضبط جیسے رہنما طرز عمل کی رہنمائی قائم کر کے ٹریفک رولز ریڈیوس دا رسک آف ایکسیڈنٹس، پروموٹ اسموتھر ٹریفک فلو اینڈ ریڈیوس کنجنسیشن۔ ٹریفک قوانین حادثے کے خطرے کو کم کرتے ہیں، ٹریفک کے ہموار بہاؤ کو فروغ دیتے ہیں اور ہجوم کو کم کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اسٹوڈینٹس کے گروپ میں ڈیوائڈ ہونا ہے اور آپ نے ٹریفک رولز کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کے بینیفٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ فردر ایکسپلور دا ٹریفک رولز اینڈ دیئر بینیفٹس، ڈو اٹ بائی یور سیلف۔ نیکسٹ وی ہیو ریڈنگ اسکل۔ اس میں آپ نے ان کوشچنس کے آنسر دینے ہیں جو آپ نے پریویسلی کر لیے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 to 4۔ First question is, give an example of tolerance from the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بردباری کی کوئی ایک مثال بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forgave those who murdered his cousin ابن ربیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن ربیہ کے قاتلوں کو معاف فرما دیا۔ Question number 2، What did حضرت انس بن مالک say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک said، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ by اللہ، خدا کی قسم، he never objected to anything I said or I did۔ انہوں نے کبھی بھی میری کہی ہوئی بات یا کیے ہوئے کام پر اعتراض نہ کیا۔ Question number 3، How did people spend the stormy night in that small hut؟ لوگوں نے چھوٹی سے جھونپڑی میں ساری رات کیسے گزاری؟ The people spent all night standing in that small hut۔ لوگوں نے اس چھوٹی سے جھونپڑی میں ساری رات کھڑے ہو کر گزاری۔ Question number 4، What are the causes of road accidents؟ سڑک کے حادثات کی کیا وجوہات ہیں؟ مین کازز آف ایکسیڈنٹس آر، حادثات کی بنیادی وجوہات ہیں اوور اسپیڈنگ اینڈ ریش ڈرائیونگ، خراب ڈرائیونگ اور حد رفتار سے تیزی، یوز آف موبائل فونز وائل ڈرائیونگ، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال، ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس یا سیفٹی ہیلمٹ، حفاظتی ہیلمٹ یا سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا، وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز اینڈ سائنس، ٹریفک سگنلز علامات کی خلاف ورزی کرنا، violating lane discipline، لین کی خلاف ورزی کرنا۔ Next we have a comprehension paragraph۔ Read the following passage and answer the questions given below۔ ایک پیسج دیا گیا ہے، اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے کے دیے ہوئے کوشچنس کو آنسر کرنا ہے۔ Paragraph number 1، عبدالستار ایدی is one of the greatest personalities of Pakistan۔ عبدالستار ایدی پاکستان کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ And he is known for his work for the welfare of human beings۔ وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ He was born in 1928 in Gujarat، India۔ وہ 1928 میں گجرات میں انڈیا میں پیدا ہوئے۔ And died in 2016 in کراچی، پاکستان، اور 2016 میں کراچی، پاکستان میں وفات پا گئے۔ Paragraph number 2، He started his charitable work in 1957 when a pandemic Asian flu that originated from China spread all over the world۔ انہوں نے اپنا خیراتی کام 1957 میں شروع کیا جب ایک عالمی وبا، پینڈیمک عالمی وبا ایشین فلو، جو چائنا سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ He was a great humanitarian۔ وہ ایک عظیم انسان دوست تھے۔ Who laid the foundation of AD centers، orphanage homes and rehabilitation centers throughout the Pakistan۔ جنہوں نے پورے پاکستان میں ایدی سینٹر، یتیم خانوں اور بحالی مراکز کی بنیاد رکھی۔ ایدی فاؤنڈیشن ورکڈ اینڈ ایکسپینڈیڈ اٹسیلف ود دا سپورٹ آف پیپل اینڈ پرائیویٹ ڈونیشنز۔ ایدی فاؤنڈیشن نے لوگوں کے تعاون اور نجی عطیات سے کام کیا اور خود کو پھیلایا۔ He led a simple life۔ انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری which was far away from luxurious and comforts، جو آرام اور آسائشوں سے بہت دور تھی۔ He worked for more than 55 years of his life for the sake of humanity۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 55 سال انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا۔ His wife بلقیس ایدی is also stood by him in his work۔ ان کے کام کے ساتھ ان کی اہلیہ بلقیس ایدی کھڑی رہیں۔ He was the chairperson of ایدی فاؤنڈیشن۔ وہ ایدی فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن تھے۔ This organization is running world's largest volunteer ambulance service under its name۔ یہ تنظیم دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس چلا رہی ہے۔
Paragraph number 3. He was rightly called the richest poor man and angel of mercy. इन्हें वजह तौर पर अमीर तीन गरीब आदमी और रहम का फरिश्ता कहा जाता था. After his death, इनकी वफात के बाद, his son Faisal Edi has taken the charge of his father's welfare and charity work. इनके बेटे ने अपने वालिद के फलाह बहबूद के कामों की जिम्मेदारी संभाल ली है. Next we have comprehension questions. First question is, who is Abdul Sattar Edi? Abdul Sattar Edi कौन है? Abdul Sattar Edi is one of the greatest personalities of Pakistan. Abdul Sattar Edi पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में से एक हैं and he is known for the welfare of human beings. और वो इंसानों की फलाह बहबूद के कामों से जाने जाते हैं. Where he was born, वो कहाँ पैदा हुए? He was born in 1928 in गुजरात, इंडिया. वो इंडिया के इलाके गुजरात में 1928 में पैदा हुए थे. Where did he die? वो कहाँ पे उन्होंने कहाँ वफात पाई? He died in 2016 in कराची, पाकिस्तान. उन्होंने 2016 में कराची में पाकिस्तान में वफात पाई. Question number 4. Which organization is running the world's largest volunteer ambulance service? कौन सी तंजीम पूरी दुनिया में रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस चला रही है? एदी फाउंडेशन इज रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस. एदी फाउंडेशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस चला रही है. नेम एनी 3 कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल सत्तार एदी. अब्दुल सत्तार एदी की 3 शराकतदारियों के नाम बताएं. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एदी सेंटर्स, ऑर्फनेज होम्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर थ्रू आउट द पाकिस्तान. उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एदी सेंटर्स, यतीम खानों और बहाली के मराकज़ की बुनियाद रखी. Students, next we have write the contextual meanings of the following words. कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं, आपने उनके contextual meanings लिखने हैं. वेलफेयर फलाह बहबूद, वेलबींग. चैरिटी इमदाद, एड या फंड. पैंडेमिक आलमी वबा, वाइड स्प्रेड. ऑर्फन यतीम, विदाउट पेरेंट्स. मर्सी रहम, कंपैशन. ह्यूमैनिटेरियन इंसान दोस्त, अनसेल्फिश या चैरिटेबल. डोनेशन इमदाद, ग्रांट. luxurious पुरअसाइश या lavish. Students, we have completed almost half review exercise. In our next video we will do next half. Take care.